بائبل کہتی ہے تم چھڑائے گئے ہو۔ کس سے؟ تاریکی کے قبضہ سے، اور اس کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیے گئے ہو۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح آپ کا خداوند ہے تو آپ نہیں چھڑائے گئے اور تاریکی کے قبضہ میں ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کہیں۔ یسوع بتاتا ہے کہ ایک بادشاہی شیطان کی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس کی جانب پہلا قدم یہ ہے کہ یسوع آپ کے دل کا بادشاہ ہو، لیکن یہ ظاہری نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی موجود ہے، لیکن یہ دنیا وہ بادشاہی نہیں، یہ چرچ ہے۔ جب یسوع آپ کے دل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس نے فریسیوں سے کہا کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ ان کے ذہن میں رومی بادشاہی تھی، لیکن اس نے کہا خدا کی بادشاہی یہی ہے، لیکن ظاہری نہیں۔ یہ وہ بادشاہی ہے جس میں یسوع آپ کے دل پر حکومت کرتا ہے۔ وہ آپ کا بادشاہ ہے اور آپ اس کی بادشاہی میں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ اس دنیا میں ایلچی ہوں۔ پولوس کے کہنے کے مطابق اس بادشاہی کا دوسرا مرحلہ بھی ہے، اور لوکا 17 کے مطابق یہ وہ وقت ہے جب ابن آدم کا ظہور ہوگا آسمان سے۔ تب صرف یہ نہیں ہوگا کہ یسوع آپ کے دل کا بادشاہ ہو، تب یسوع آپ کے دلوں کو آشکار کرے گا، اور اگر آپ دل سے اس کی بادشاہی میں ہیں تو تب آپ داخل ہو جائیں گے۔ شاباش نیک اور دیانتدار خادم، خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جا۔ لیکن اس کی بادشاہی جن لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے تو وہ اس کی واپسی کے دن خوش نہیں ہوں گے۔ اس دن وہ جانیں گے کہ ایک اور بادشاہی بھی ہے، تاریکی کی، اور وہ اس کے قبضے میں رہے ہیں ساری زندگی۔ وہ بادشاہی میں داخلے کی خوشخبری دے رہا ہے، اور بعض عورتیں جنہوں نے، اہم بات ہے غور کریں اس پہ، اور بعض عورتیں جنہوں نے شفا پائی تھی۔ شفا کا مطلب ہے بیماری کا علاج ہونا۔ شفا پائی تھی، بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی۔ کیا کوئی بدروح آپ کو بیمار کر سکتی ہے؟ جی ہاں، یقیناً، جی ہاں، بالکل، اور ہمیں یہ بار بار نظر آتا ہے۔ پاک کلام کے مطابق کبھی کبھی جسمانی بیماریوں کا تعلق براہ راست ابلیس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میں 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ لوکا 13 میں ایک مفلوج عورت تھی، اور کمزوری کے باعث وہ کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی، جھک کر چلتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھا اور وہ اسے آزمانا چاہتے تھے کہ وہ سبت کے دن عبادت خانے میں شفا دیتا ہے یا نہیں۔ اس نے اس عورت کو شفا دی اور دیکھنے والوں سے کہا، یہ ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا۔ اس کا فالج بدروح کی وجہ سے تھا۔ نہ صرف کبڑا ہو جانا بلکہ مرگی کے دورے بھی بدروح کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ مرکز کے 9 باب کی آیت نمبر 20 میں پہاڑ پر صورت بدلنے کے بعد یسوع پہاڑ سے نیچے آیا۔ جس لڑکے کو شفا کے لیے لایا گیا تھا، اس نے اسے دیکھا، اور لکھا ہے جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور بدروح نے اسے مروڑا، اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا۔ یہ دورہ ابلیس کی وجہ سے تھا۔ ذہنی جنون، پاگل پن کا تعلق بھی شیطانی قوتوں سے ہو سکتا ہے۔ لوکا کے 8 باب کی 27ویں آیت میں ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں۔ یہ آیتیں سنیں۔ شہر کے ایک مرد میں بدروحیں تھیں۔ اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے، اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ وہ پاگل تھا بدروحوں کی وجہ سے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر بیمار میں بدروح ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق ہی دعا کریں۔ بدروحیں اور شیطان کی بادشاہی موجود ہے، اور شیطان لوگوں پر قبضہ کرتا ہے، کبھی کبھی شدید بیماری کی صورت میں۔ اور یہاں لکھا ہے انہوں نے شفا پائی بری روحوں سے۔ یہ عورتیں تھیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ تھا۔ عورتوں کے بارے میں یسوع کا نظریہ مشرق وسطیٰ کے عام نظریے سے مختلف تھا۔ میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، ایران میں قیدی، 2 مسیحیوں کے بارے میں جو ایران میں قید تھے، اور
مجھے شدید دھچکا لگا جب میں نے عدالتی افسر کے یہ الفاظ پڑھے۔ شرعی قانون کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عورت ہوتے ہوئے تم غلطی کر سکتی ہو، تم اپنا عقیدہ تبدیل کرو، کیونکہ مرد کے مقابلے میں عورت کا دماغ صرف آدھا ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ دو عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے ایک مرد کی گواہی کے۔ ایک مرد ایک عورت ہوں تو مرد ہمیشہ جیتے گا۔ حقیقت یہ ہے، اسلامی معاشرے میں، عربی معاشرے میں اور یسوع کے دور میں یہودی معاشرے میں بھی عورتیں ملکیت کی چیز ہوتی تھیں۔ ہندوستان میں ایمان قبول کرنے والے ہندو جنہیں جیسن نے تربیت دی تھی، وہ مسیحی ہو گئے تھے۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کی بیویوں کی روحیں ہیں تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس معاشرے میں جہاں وہ پلے بڑے تھے عورتوں کو جانور سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کا موازنہ یسوع کے ساتھ کریں۔ مرکز باب 15 آیت 41 میں لکھا ہے، بہت سی عورتیں اس کے ساتھ یروشلم آئی تھیں، اور مرکز نے بھی یہ اس لیے کہا کیونکہ یہ حیرت کی بات تھی۔ اس شخص کی عورتیں شاگرد تھیں۔ یسوع نے عورتوں کو آزاد کیا، اس نے انہیں عزت دی، اس نے عورتوں کو ان کا حقیقی مرتبہ اور مقام دیا، اور صنفی امتیاز اور عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ عورتوں سے اسے چھین رہے ہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ اشیاء ہیں۔ یسوع نے عورتوں کو عزت دی۔ اس کی بادشاہی میں وہ ملکیت کی چیز نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں وہ آدھے دماغ والی ناکارہ شہری نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں وہ مردوں کے کارناموں کی خاموش تماشائی نہیں۔ اور یہ عورتیں اسے کھانا کھلاتی تھیں، اور یہ تاریخ کا سب سے پہلا مسیحی مشنری گروپ تھا۔ یہ اولین مشنری عورتیں تھیں۔ انسانی نظر سے دیکھا جائے تو یہ عورتیں کھانا نہ بناتی تو یسوع بھوکا رہتا۔ کیا پترس کھانا بناتا؟ پترس کچھ نہیں کر رہا تھا، اور یہ عورتیں اپنے مال سے اس کی خدمت کرتی تھیں۔ یہ ان کی آمدنی، ان کی بچت تھی۔ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور نام لے کے ان کا ذکر ہوا ہے، ان کے نام لیے گئے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر سارے شاگرد کچھ تھوڑے سے حیرت زدہ رہ گئے کہ یسوع نے عورتوں کے ساتھ کیا کیا۔ یوحنا کے باب نمبر 4 آیت 27 میں لکھا ہے، وہ سامریہ واپس آئے کھانا لے کر، اور یسوع کو ایک عورت سے بات کرتے دیکھا اور وہ تعجب کرنے لگے۔ یسوع ایک عورت سے بات کر رہا تھا۔ لکھا ہے کہ شاگرد تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ شاگرد تعجب کرنے لگے۔ جس صبح یسوع جی اٹھا، اور جنہوں نے اسے جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے دیکھا وہ عورتیں تھیں، آدھے دماغ والی، آدھی گواہی والی، اور اس دور میں بھی ان کی گواہی عدالت میں قابل قبول نہ تھی۔ تو یسوع نے کہا کہ تم میری گواہ بنو گی۔ اس نے عورتوں کو تعظیم دی۔ لوکا 24 میں ہے کہ ہم میں سے چند عورتوں نے جو سویرے ہی قبر پر گئیں ہمیں حیران کر دیا۔ کلیپاس اور اس کے دوست نے اماؤس کی راہ پر یہ کہا، انہوں نے ہمیں حیران کر دیا جب انہوں نے اس کی لاش نہ پائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے۔ کیا انہیں یقین آیا؟ نہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ اماؤس جا رہے تھے۔ یسوع نے کہا تھا گلیل میں جاؤ، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ انہوں نے یسوع کے شاگرد ہوتے ہوئے بھی یقین نہ کیا۔ یسوع نے عورتوں کو تعظیم دی۔ بالآخر شاگردوں نے خدا کی بادشاہی میں عورتوں کی برابری کی حیثیت قبول کر لی۔ انہوں نے بالآخر مان لیا۔ گلتیوں 3:28 میں پولس لکھتا ہے کہ مسیح کی شریعت میں نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ پترس براہ راست خاندان کی بات کرتا ہے جہاں شوہر بادشاہ ہوتا ہے، اور تابع رہو۔ مجھے پھر ایران کے مسلمان خاندان یاد آ گئے، جہاں اس قید خانے میں قید زیادہ تر عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنا دفاع کرتے اپنے خاوندوں کو مار دیا، اور مرضیہ اور مریا نامی یہ عورتیں
کہتی ہیں کہ وہاں بہت سی عورتوں کے دانت نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کے شوہروں نے توڑ دیے ہیں، اور وہ طلاق بھی نہیں لے سکتی کیونکہ اسلامی قانون کے مطابق شوہر طلاق نہ دے تو بیوی نہیں لے سکتی، تو انہیں رہنا پڑتا ہے جب تک وہ مار نہ دے۔ جبکہ پطرس مسیحی خاندانوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے مشترکہ وارث ہیں۔ شوہر سن لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں آپ کی بیوی کی تعظیم، عزت اور جلال آپ سے زیادہ ہو۔ بائبل کہتی ہے یسوع نے یہ کیا۔ ان میں سے ہر عورت کی اپنی ایک کہانی تھی، جیسے مریم مگدلینی کی۔ ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، لیکن اس کے بارے میں بہت سے جھوٹ ہیں کہ اس نے یسوع سے شادی کی اور اس کے بچے بھی تھے۔ مسیحی استاد بھی غلط تعلیم دیتے ہیں کہ وہ ایک کسبی تھی۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ کہیں نہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہی عورت تھی جس نے یسوع کے پاؤں میں تیل ڈالا پچھلے باب میں۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ کہیں نہیں۔ مریم مگدلینی کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں 7 بدروہیں تھیں۔ بائبل کے مطابق یہ بدروح ہیں اس بادشاہی میں لوگوں میں رہنا چاہتی ہیں، اور لوگوں میں نہیں تو پھر جانوروں میں، جیسا کہ سوروں کے معاملے میں یہ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ کوئی جگہ نہیں گھیرتی، کیونکہ وہ شخص جس کے بارے میں ہم لوکا 8 میں پڑھیں گے، اس کے اندر ایک لشکر تھا جس نے سینکڑوں سوروں کو مار ڈالا۔ سو وہ آ کے رہنا چاہتی ہیں آپ میں، اور وہ کنٹرول کرتی ہیں۔ اس میں 7 تھیں، اور یسوع نے اسے شفا دی، اور شفا پانے کے بعد جیسا کہ متی محصول لینے والے نے کیا، اس نے یسوع کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ بدروحوں کی شکار اس عورت نے اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ اسے کھانا کھلاتی رہی، اور صلیب دیے جانے کے سارے منظر میں وہ اس کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ جب وہ صلیب پر تھا تو وہ قریب کھڑی رہی، وہ سپاہیوں کے ساتھ قبر تک گئی۔ اس نے سبت کے دن خوشبودار چیزیں تیار کی، سبت کو توڑ کر، تاکہ اتوار کے دن صبح کے وقت وہ اس کی لاش پر خوشبو لگا سکے۔ وہ صبح سویرے گئی اور قبر کو خالی پایا، اور اپنی محبت اور وفاداری کے باعث مسیحی تاریخ کی سب سے پہلی گواہ بنی۔ ہم ہیرودیس کے دیوان کی بیوی کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ اس کا ذکر ہے اور وہ مالدار تھی، کیونکہ وہ دیوان کی بیوی تھی اور دیوان بادشاہ کا مینیجر تھا۔ اس کی بیوی یسوع کے پیچھے چلی، اور یہ بڑا نازک معاملہ تھا۔ اور سوسنا نام کی ایک عورت جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن آسمان پر وہ بہت مقبول ہے۔ یسوع نے کہا، جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا۔ سوچیں ان عورتوں کا آسمان پر کتنا اجر ہے۔ ہو سکتا ہے آسمان پر آپ ان کے پیچھے ہوں۔ یہ ہندوازم اور اسلام سے کتنا مختلف ہے، ان مذاہب سے جو عورتوں کو نیچ سمجھتے ہیں۔ لوکا بتاتا ہے کہ یہ عورتیں دوسرے درجے کی پیروکار نہیں، بلکہ ان کا اہم کردار ہے۔ مریم مگدلینی جس میں سے 7 بدروہیں نکلی تھیں، اور یوحنا ہیرودیس کے دیوان خوذا کی بیوی، اور سوسنا، اور بہتیری عورتیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے، اس نے ایک تمثیل میں کہا۔ اب یہاں مجھے ایک بڑی دلچسپ بات پتا چلی۔ ہم جانتے ہیں کہ منظر گلیل کی جھیل کا ہے، متی اور مرکز بتا چکے۔ وہ یہ بھی بتا چکے کہ بھیڑ اتنی بڑی تھی کہ لوگ یسوع پر گرے پڑتے تھے، یہاں تک کہ اسے کشتی میں بیٹھ کر کنارے سے ذرا دور جانا پڑا تاکہ لوگ اسے دھکے نہ دیں اور سب لوگ اس کی تعلیم سن سکیں۔ سو وہاں ہزاروں لوگ موجود ہوں گے جھیل کے کنارے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یاد رکھنے کی۔ یہاں اس مقام پر وہ گلیل میں منادی کو مکمل کر رہا ہے۔ یہاں منادی مکمل کرنے کے بعد وہ یروشلم گیا، لوکا کی انجیل کے مطابق، اور اس وقت بھیڑ بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ ہر جگہ شفا دیتا جا رہا تھا اور لوگ اس کی باتیں سن کر تعجب کرتے تھے، اور بھیڑ لگاتار بڑھتی جا رہی تھی۔ اور جب بھیڑ اتنی بڑھنے لگی تو یسوع نے سیدھی سیدھی باتیں کرنا چھوڑ دیا، اور وہ یہ بات بتاتا بھی ہے واضح طور پر متی 13:2 میں۔ یہ حوالہ مرکز 4:34 ہے، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا۔ دلچسپ بات ہے کہ جب لوگوں کی تعداد بڑھی
तो उसकी तालीम मजीद आसान होती गई। तमसीलें, वो तमसीलें कहता था। क्यों? क्योंकि इस भीड़ में सच के मुतलाशी और मजा लेने वाले दोनों साथ साथ होते थे। फर्क मुश्किल था। मेगा चर्चेज में यही होता है, बड़े बड़े चर्च, बड़ी बड़ी स्क्रीनें, जदीद मौसीकी, और वहां खुदा को ढूंढने वालों के साथ साथ मजा लेने वाले लोग भी होते हैं। देखते हैं यहां क्या हो रहा है। यीशु को बड़ी भीड़ से दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उसने भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की। वो तो कहता था, ना बताओ कि मैं कौन हूं, ताकि वो हर एक को देख सके। और अब यहां आयत नंबर 10 में एक इंतहाई अहम बात है। यहां हमें एक फैसला नजर आता है, एक फैसला जो यसाया बाब 6 में है। खुदा फैसला देता है कि अब यह होगा कि अब मैं तमसीलों में बात करूंगा, ताकि वो जो सच सुनना नहीं चाहते वो ना सुने, लेकिन सच्चाई ढूंढने वालों के लिए हर तमसील एक आसमानी भेद आश्कार करेगी। अहमियत सुनने वाले की है कि कोई कैसे सुनता है। तमसीलों से यह होगा कि वो जो यीशु पर ईमान नहीं रखते वो ईमान नहीं लाएंगे कि उनके लिए यह सिर्फ एक कहानी होगी, मुनासिब तशरीह के बगैर। तमसील का मतलब कुछ भी लिया जा सकता है और अक्सर गलत अकायद तमसीलों से ही निकले हैं कि तमसील का कोई भी मतलब लिया जा सकता है। इस अलामत का मतलब यह है, इसका यह है। जब तक यीशु समझाए ना, तमसीलें बहुत मुश्किल हो सकती हैं। उसने ये क्यों किया? क्योंकि वो गुमराही के शौकीनों को गुमराह रहने देगा, और ये हकीकत है। सो ये दरअसल एक फैसला है, खुदा का फैसला। सो उसने तमसीलें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोने वाला बीज बखेरने वाला है, यानी एक किसान, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा। अब यह नजर आता है कि इस किसान को यह गरज नहीं कि बीज कहां गिरा, वो सिर्फ उसे फेंक रहा है। चलते चलते वो अपना बीज फेंकता जा रहा है। कुछ जाया होता है, लेकिन कुछ अच्छी जमीन में भी गिरता है, और वो रोंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यहां इस चर्च में यही हो रहा है। इसीलिए यीशु ने 3 बार यह कहा। इसीलिए रूहुल कुद्दस ने इस पर 55 आयतें बाइबल में डाली, क्योंकि हर चर्च में यही हो रहा है। हर किस्म के इज्तिमा में, हर बाइबल स्टडी में, मुनादी की हर मुहिम में। और यह एक आलमगीर सच्चाई है। इस तमसील में मैं और आप हैं। हम में से हर एक इस तमसील में मौजूद है। यह कहकर उसने पुकारा, उसने ऊंची आवाज में कहा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। अब ये यीशु का मशहूर जुमला है। 2 जुमले हैं ऐसे जो बहुत मशहूर हैं। आप जानते हैं कौन से? इनमें से पहला वाला है, मैं तुमसे सच कहता हूं। बात शुरू करने से पहले वो ये कहता था। अंग्रेजी तर्जुमों में यह आमीन आमीन है, जो कोई भी बात शुरू करने से पहले नहीं कहता। यीशु ने बार बार कहा सच सच, और फिर वो बोला। और ये दूसरी बात है जो उसने बार बार कही, और ग्रामर के मुताबिक उसने ये बात बार बार कही। तुम्हारे कान हैं, सुनते हो, सुन रहे हो, अगर समझ सकते हो तो सुनो। ये पुकार है उन लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए जो वाकई सच सुनना चाहते हैं। जो नहीं सुनना चाहते ना सुने। दरअसल उसने ये बात 11 मर्तबा इंजील में दोहराई। उसने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। ये एक मशहूर जुमला है। मुकाशफा की किताब में भी उसने 8 मर्तबा ये कहा। उसने ये अल्फाज हर एक कलीसिया से कहे, कान हैं, सुनते हो। तमसीलें बयान करते हुए वो बार बार ऐसे अल्फाज कहता रहा। तुम में से वो जो समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात गौर से सुने। यहां वो फर्क वाज़े करता है उनमें जो सुनते हैं और जो नहीं सुनते। मतलब उसका यह है, तुम में से कितने जानना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है। और यहां हम देखते हैं कि सिर्फ शागिर्द जानना चाहते थे। फिर उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि यह तमसील क्या है। उसने कहा तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है,
मगर औरों को। और कौन थे? जो शागिर्द नहीं थे, जो शागिर्द नहीं थे। तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, क्योंकि यह फैसला है कि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। तमसीलें बहुत खास कहानियां होती हैं जो खुदा की बादशाही के राज खोलती हैं, जो आंखों से ओझल रह सकते हैं। राजों का खुलना या छुपे रहना इस पर मुनहसर है कि आप सच सुनना चाहते हैं या नहीं। बाइबल कहती है कि नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। उसके नजदीक ये बेवकूफी की बातें हैं और ना समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। अगर आपकी रूह खुदा को तलाश नहीं कर रही तो बेहतरीन वाज सुनकर भी आप कहेंगे, बड़ी दिलचस्प कहानी थी। दोस्तों, जिंदगी बदल जाती है जब हम खुदा के पैगाम की अहमियत को समझ जाते हैं। अबदियत, जिंदगी, पछतावा, शर्मिंदगी, आजादी, उम्मीद। आप ये पैगाम सब लोगों को सुनाते जाएं और उनमें से लाखों इस पर तवज्जो भी नहीं देंगे। अमेरिका में यही हो रहा है। वो बहस नहीं करते, नजरअंदाज करते हैं, इस पर सोचते भी नहीं। अगरचे हमारे लिए हकायक साबित करना मुश्किल नहीं। एक साइंसदान होते हुए भी मैं यस्सु पर ईमान रखता हूं, क्योंकि मैं हकायक का साइंसी तज्जिया करता हूं कि वो सही हैं या गलत। उन्हें आजमा कर, तजुर्बे करके उन्हें साबित करता हूं। मेरी जिंदगी का यही मकसद रहा है और तभी मैं ईमान लाया। मिसाल के तौर पे, कितनी मजहबी किताबें वो टेस्ट पास करती हैं जिसे तारीख की कसौटी कहा जाता है। अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मुस्तनद होना और बड़े पैमाने पर मुसव्वदात की तहरीर। 3 टेस्ट हैं, अंदरूनी और बैरूनी सनद और जो भी तीसरा है। इस तीसरे टेस्ट से पता चलता है कि कदीम सहीफों में तब्दीली हुई या नहीं। साइंसदानों ने यह टेस्ट तरतीब दिया है यह जानने के लिए कि कदीम सहीफों में तब्दीली हुई या नहीं। क्या आप जानते हैं कि नंबर 1 सबसे ज्यादा मुसद्दिका वो सहीफा जो तब्दील नहीं हुआ। नंबर 1 किताब जो दूसरे नंबर की किताब से 500 मर्तबा ज्यादा काबिल एतबार है, बाइबल। और फिर मॉर्मन्स की किताब नहीं, बहुत सी नाकाबिल तस्दीक चीजें और साइंस से मुत्तजाद। बुद्ध मत की किताबें, कुरान नहीं। क्या आप सच्ची किताब को जानना नहीं चाहेंगे? और यह भी सुने, और कितनी मजहबी किताबों ने मुस्तकबिल की दुरुस्त पेशगोई की है। एक मर्तबा भी कोई नहीं, जबकि बाइबल में 1800 नबूवतें हैं, 1800 से भी बढ़कर। इसमें 8000 से ज्यादा आयतों में मुस्तकबिल की पेशगोइयां हैं जो सब दुरुस्त हैं। लेकिन जिससे सच की तलाश नहीं वो कहता है हां बड़ी अच्छी कहानी है, और बस। पूरी तारीख में कितने मजहबी रहनुमाओं ने किसी मुर्दे को जिंदा किया, या कोड़ी को शिफा दी, अंधे को नजर दी। आपने बिल्कुल सही कहा, जवाब यही है, कोई नहीं। लेकिन ना सिर्फ यस्सु ने यह किया, बल्कि गैर मसीहियों ने इसकी तस्दीक की। रूमी और यहूदी तारीखदानों सब ने यह कहा हां उसने यह किया। और कुछ मुर्रिखीन ने कहा कि उसे सलीब दी गई कि वो जादू के जोर पर शिफा देता और मुर्दों को जिंदा करता था। क्या किसी और का इस मामले पर दूसरे मजहब से झगड़ा हुआ? नहीं। हमारे पास सच्चाई है। कितने मजहबी रहनुमाओं ने मुर्दे जिंदा किए? किसी एक का नाम लें जिसकी कब्र ना हो, क्योंकि वो जिंदा है। कोई नहीं। लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं। चलते फिरते किसी को बताएं तो वो कहेगा हां अच्छी कहानी है। इसलिए यस्सु ने तमसीलों में तालीम दी। फिर उसने उन्हें इस तमसील का मतलब समझाया। बीज खुदा का कलाम है। यह तशरीह है इस तमसील की। एक बीज में ला इंतहा इम्कानात छुपे होते हैं। सनोबर का बीज इतना होता है।
اور اتنا سا بیج تناور درخت بنتا ہے۔ آپ کی اپنی زندگی میں بھی ابدی زندگی کے امکانات چھپے ہیں، بہت بڑے بڑے۔ پولوس کہتا ہے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ یہ بیج، یہ کلام آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا، بہت سے پھل کا وعدہ کرتا ہے، اس صورت میں جب یہ آپ کے اندر اترے۔ ہو سکتا ہے نہ اترے، اور یہ میرا کام نہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ قبول کریں۔ دلچسپ بات، اس نے 100 گنا پھل کا وعدہ کیا اور سب کے منہ ایسے کھلے رہ گئے۔ پتہ ہے کیوں؟ عام طور پہ ایک بہت بڑی فصل 9 گنا ہوتی ہے، ایک بیج سے 9 بیج مل جاتے ہیں، یہ معمول کی بات ہے۔ 100 گنا کا کسی نے سنا نہیں تھا۔ اس نے بے انتہا پھل کا وعدہ کیا، اور کلام کا بیج کی طرح کئی گنا پھل لانے کا یہ تصور بائبل میں بار بار نظر آتا ہے۔ پولوس رسول اول کرنتھیوں 3 میں نے درخت لگایا، اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پترس نے کہا تم نئے سرے سے پیدا ہوئے فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے۔ یعقوب نے کہا اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کلام ہر مرتبہ پھل کیوں نہیں لاتا؟ یسوع اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ بات مناد کی نہیں، بات پیغام کی نہیں، آپ کے دل کی ہے۔ وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں، کچھ بیج راہ پر گرے تھے جو پاؤں تلے روندے گئے یا پرندوں نے چگ لیے۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، انہوں نے کلام سنا روبرو گواہی کے ذریعے، انہوں نے کلام سنا۔ پھر ابلیس کا یہاں کیا کام؟ کیونکہ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں ہیں تو آپ کہاں ہیں؟ ابلیس کی بادشاہی میں۔ پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ جہاں کلام سنایا جا رہا ہوتا ہے تو ابلیس بھی سرگرم ہو جاتا ہے۔ کیا ہم آزاد ہوتے ہیں؟ نہیں۔ یہ پہلی قسم کی مٹی ایمان نہ لانے والے ہیں جو کلام کو دل میں نہیں اترنے دیتے، سنتے تو ہیں لیکن قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ان کے سخت دل ابلیس کے قبضہ میں ہوتے ہیں۔ بائبل کے مطابق ابلیس 3 کام کر سکتا ہے۔ بے ایمانوں کو اندھا کر سکتا ہے، وہ بے ایمانوں کو اندھا کر سکتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 4:4، اس جہان کے خدا نے بے ایمانوں کو اندھا کر دیا ہے۔ پھندا ڈالتا ہے، پھندا بے ایمانوں پر، جیسے کسی جنگلی جانور کو پکڑتے ہیں۔ ابلیس یہ کر سکتا ہے۔ 2 تیموتھیوس میں لکھا ہے شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور ابلیس کے پھندے سے چھوٹے اور خدا کی مرضی کے اسیر ہوں۔ لوگ قید میں ہیں پر خود کو آزاد سمجھتے ہیں۔ میری سوچ آزاد ہے، مجھے بائبل نہیں چاہیے۔ سچائی کو پرکھے بنا یہ کہنا کوئی عقل مندی نہیں۔ سچائی کو پرکھیں تو صحیح۔ وہ کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، بے ایمان کے دل سے۔ آپ کلام سناتے ہیں اور بنک پرندے یعنی ابلیس اسے لے جاتا ہے اور وہ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ بیکار۔ دوسرے وہ ہیں جو چٹان پر کے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، جو کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اگر آپ نوٹس لے رہے ہیں تو نوٹ کریں، یہ ایماندار ہیں۔ یہ ایماندار ہیں۔ لکھا ہے کیا؟ کیا یہ لکھا ہے؟ جی بالکل، وہ ایمان لاتے ہیں کچھ عرصہ تک۔ سوال یہ ہے کیا انہیں نجات ملی یا نجات مل کر کھو گئی؟ یسوع اس بارے میں وضاحت دیتا ہے۔ وہ یوحنا 8:31 میں اس کی وضاحت دیتا ہے ان کو جو اس پر ایمان لائے، انہیں جو اس پر ایمان لا چکے تھے۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، اسے تھامے رکھو گے، تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ آپ اس کے کلام پر قائم نہ رہیں تو ایماندار ہوں گے لیکن شاگرد نہیں ہوں گے۔
और शायद निजात भी ना पा सकेंगे। जबरदस्त हकीकत है। ऐसे शख्स को मैं एक नाम देना चाहता हूं, मीठी बातों वाला ईमानदार। बड़ी शादमानी के साथ ऐसा शख्स कलाम की हर खुशखबरी बड़ी खुशी से कबूल करता है, लेकिन तल्ख हकीकतों को नहीं। खुदा की अदालत नहीं मांगता, तकद्दुस के तकाजे नहीं मानता। मुझे सिर्फ शादमानी चाहिए। यस्सु बहुत जबरदस्त है, मुझे बहुत मोहब्बत है उससे। मैं लूका 6 की वो आयत नहीं सुनना चाहता। सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम काट देंगे इब्ने आदम के सबब। मुझे ये नहीं चाहिए। मीठी बातों वाला ईमानदार खुशी मांगता है। अभी मैंने ये कहीं पढ़ा है, अव्वल पतरस 4 में है, इस मुसीबत की आग पर ताज्जुब ना करो। ये कौन मांगता है? मीठी बातों वाला ईमानदार तो आग के लिए नहीं, फिरदौस के लिए ईमान लाया है। मुसीबत की आग पर ताज्जुब ना करो कि ये अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है, बल्कि खुशी करो। नहीं, मैं तो आजमाइश ना होने पर खुशी करूंगा। मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो। नहीं, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी खुश व खुर्रम हो। ना जी, मुझे तो अभी खुशी चाहिए। अगर मसीह के नाम के सबब तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो। ना जी, मुझे तो अभी बरकत चाहिए। मुझे दौलत चाहिए, खुशगवार जिंदगी चाहिए। खबरदार, ऐसा मसीही ईमान सतही है और कायम नहीं रहता। मीठी बातों वाले ईमानदार आजमाइश के बगैर बहुत खुश रहते हैं। आजमाइश आ जाए तो ये खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। बहुत बड़ा नुकसान। ये चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन आजमाइश का सामना करने के लिए उनमें जज्बा नहीं होता जज्बा। वो कलाम में कायम नहीं रह सकते, अपनी सोच पर काबू नहीं पा सकते। अगर आप भी मेरी तरह तवील अरसा पहले ईमान लाए हैं तो आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बड़ी खुशी और शादमानी के साथ ईमान का इकरार करते हैं। उनकी जिंदगी बड़ी खुशगवार होती है, बाकायदगी से चर्च और बाइबल स्टडी में आते हैं, बहुत पुरजोश। और फिर आपको अफसोस होता है जब आप देखते हैं कि वो मुरझाकर मर जाते हैं। कुछ अरसे तक उनमें बहुत बड़ी तब्दीली और जज्बा नजर आता है। फिर शायद किसी दोस्त का कोई मसला सामने आता है, या सेहत, नौकरी और शादी के मसाइल होते हैं, और उनका जज्बा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है, मुर्दा हो जाता है। और शायद आपने हर कोशिश की हो उन्हें खुदा के पास वापस लाने की, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जज्बा मर चुका है। उन्हें निजात के लिए नए सिरे से काम करना होगा। जैसे यस्सु ने कहा, तौबा कर, पहले की तरह काम कर, पहली मोहब्बत याद कर। आप जानना चाहते हैं कि किसी ने निजात पाई या नहीं? वक्त और आजमाइश का इंतजार करें। किसी की निजात का यकीन करने का यह बेहतरीन तरीका है। किसी पौधे के लिए सूरज मसला नहीं। कभी गौर किया? आप पौधे को मुनासिब पानी, अच्छी खाद, बेहतरीन मिट्टी दें तो सूरज गर्म सहराओं में भी खूबसूरत पौधे उगाता है। असल मसला ईमान की कमजोरी है। अक्सर हम लोगों को सूरज से बचाने की कोशिश करते हैं। खुदा करे तुम पर कोई आजमाइश ना आए, लेकिन यह तरीका दुरुस्त नहीं। सूरज की तरह आजमाइशें भी नशोनुमा कर सकती हैं। इसीलिए याकूब ने कहा, जब आजमाइशों में पड़ो तो कमाल खुशी की बात समझना कि ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। एक बेहतरीन मसीही जिंदगी आजमाइश से खाली नहीं होती। बेहतरीन मसीही जिंदगी वो है जो हर सूरत हाल में खुदा के कलाम के इख्तियार और ईमान पर कायम रहे। हम खाद डालने की बजाय लोगों को सूरज से बचाने पर ज्यादा वक्त लगा देते हैं। हमने गैर ईमानदार को देख लिया, और ये दूसरा शख्स जो मीठी बातों वाला ईमानदार है, और अब है बेफल ईमानदार। और वो बीज जो झाड़ियों में पड़ा, मिट्टी तो अच्छी थी लेकिन और बहुत कुछ उग रहा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुना लेकिन होते होते, यानी कलाम सुनकर कबूल तो करते हैं लेकिन फंस जाते हैं मसलों में, बहुत सी सोचों में, फिक्रों में, और दौलत और ऐशो इशरत में।
सोचें, फिक्रें, रिटायरमेंट, मंसूबे, करियर में कामयाबी के लिए कोशिशें, ये करते हैं वो अच्छे मुस्तहकम मसीही होते हैं, लेकिन बेफल, और उनका फल पकता नहीं, और होते होते वो फंस जाते हैं बुरी तरह से। वो इन सब चीजों में फंस जाते हैं। याद रखें कि इज़ार आसानी से ऐसे ईमानदार को फायदा होता है। ऐसे शख्स को आजमाइश की जरूरत होती है, आग की, जो उसकी फिक्रों को खत्म कर दे। और सच यह है कि ऐसों का ईमान आजमाइश में नशोनुमा पाता है। लेकिन यस्सु ने खबरदार भी किया है ऐसों के बारे में, और वो ये है, फिर तुमसे कहता हूं। बेन, क्या कहा उसने? वही कि मैं तुमसे सच कहता हूं, फिर कहता हूं, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। अगर तुम नहीं समझे तो फिर तुमसे कहता हूं, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है। और शागिर्द बोले, फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, आदमियों से यह नहीं हो सकता। इस दुनिया की तमाम चीजें, हर एक घड़ी, जूते, गाड़ी, घर, बैंक अकाउंट, टीवी, रेडियो, मोटरसाइकिल, खिलौने, कश्ती, मछली का कांटा, ये चीजें सारी दुनिया के पास नहीं हैं। और अगर आप जानते हैं कि रात को आप क्या खाएंगे, तो दुनिया के 10% खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं। आप में से कौन ऐसा है जो अभी बाहर जाकर इन नौजवान बच्चे बच्चियों समेत किसी ना किसी तरह किसी रेस्टोरेंट पर जाकर अपनी मर्जी का खाना ना खा सके? हर कोई कर सकता है, चाहे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके, चाहे किसी से रकम उधार लेकर। ये यस्सु के अल्फाज हैं, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते तुम। क्या आप जानते हैं कि हम अमरीकी कितने ज्यादा कामयाब हैं? गौर से सुने कि हम में से गरीब तरीन भी काफी दौलतमंद है। आपकी मिल्कियत, आपकी कामयाबी, आपकी दौलत का टकराव होता है आपकी रूहानी नशो नुमा के साथ बराह रास्त। यूहन्ना के अल्फाज में, दुनिया से मोहब्बत ना रखो। जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। इन दोनों में टकराव होता है। दौलतमंद होना बुरा नहीं, लेकिन दौलत से मोहब्बत रखना बुरा है। अब आप में से कितने लोगों ने किसी को बड़े जोश से बाग लगाते देखा है, और जब वो बहार के मौसम में बड़े शौक से पौधे और बीज लाया हो कि वो ताजा सब्जियां और सुर्ख टमाटर उगाएगा, तरह तरह की ताजा सब्जियां और फल, और उसने जाकर ये सारी चीजें खरीदी और बड़ी मेहनत से जमीन खोदी और सब कुछ बड़े दिल से किया। पौधों को पानी दिया, एक दो जड़ी बूटियां जो थीं वो उखाड़ दी और बड़े दिल से पौधों का ख्याल रखा। और फिर कुछ वक्त के बाद जब गर्मी का मौसम आया तो झाड़ियां तादाद में बहुत बढ़ गईं। अब पानी देने को भी जी ना चाहे कि पानी तो झाड़ियों को लग रहा है, मैं तो सिर्फ झाड़ियों को पानी दे रहा हूं, किसी ने कहा कभी। फिर गर्मी गुजरी, झाड़ियां बढ़ी और पानी देना अजाब लगने लगा, और फिर आखिर में यह सारी मेहनत एक अजाब लगने लगी। और फिर यह कहा कि अगले साल देखेंगे, और यूं झाड़ियां जीत गईं। अगर आप बेफल मसीही हैं और अपनी जिंदगी पर नजर डालकर कहते हैं मैं जन्नत में जाऊंगा, जब मैं जन्नत में पहुंचूंगा, तो पौलुस कहता है अगर तुम जन्नत में पहुंचो, जिसका काम आग से बचा रहेगा वो अजर पाएगा। जो कुछ आपने जमीन पर किया, अगर आसमान की बादशाही में उसकी कोई कदर है तो आपका अजर अब्दी है। अगर आपने जो कुछ किया अपनी कामयाबी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए किया, तो वो बाकी रहता है। और जिसका काम जल जाएगा, यानी मेरी सारी मलकियतें, मेरी सारी दौलत, वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। या जैसे गैलर ने कहा
उनके सर से थोड़ा सा धुआं उठता होगा जब वो दाखिल होंगे। मेरे दोस्तों, हम ऐसे होंगे। हम सबको एहसास है कि हम सब बहुत दौलतमंद हैं। बस इतना याद रखें कि इस दुनिया की चीजों का खुदा की मोहब्बत, खुदा के कलाम के साथ बराह रास्त टकराव है। बाइबल क्या कहती है? तेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो तूने दूसरे से नहीं पाई? और जब तूने दूसरे से पाई तो फख्र क्यों करता है कि गोया नहीं पाई, जैसे खुद हासिल की? अगर आप बेफल मसीही हैं तो ये इसलिए कि आपकी तवानाइयां आपकी चीजों में लग रही हैं। और फिर चौथी किस्म, मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं। ऐसा दिल जिसमें माल की मोहब्बत नहीं होती बल्कि खुदा की मोहब्बत, यानी ऐसा दिल जो खुदा को ढूंढता है। जिंदगी में जो भी हो वो खुदा को ढूंढता है, वो उसे रखते हैं, संभालते हैं, उसे खोने नहीं देते, निगहबानी करते हैं। यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ आदम के लिए, बाग की निगहबानी। और वो सब्र से फल लाते हैं। सिर्फ यही है जो फल लाते हैं। हमने देखा कि बाकियों में मीठी बातों वाले और बेफल ईमानदार हैं, और यीशु के मुताबिक यही हकीकी शागिर्द हैं। इसका मतलब यीशु ने कहा, मेरे बाप का जलाल इससे होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। आप बेफल हैं तो आप शागिर्द नहीं, ये यीशु ने कहा। आप ईमानदार हो सकते हैं, जन्नत जा सकते हैं आग से गुजर के, लेकिन फल लाएं तो आप उसके शागिर्द हैं। यूहन्ना 15:8 में यही लिखा है। लेकिन आप इस शख्स को पहचान नहीं सकते किसी चर्च या दुआया मीटिंग में बैठा देखकर। क्यों? क्या आप आखिरी 3 किस्म की मिट्टी पहचान सकते हैं चर्च या दुआया मीटिंग में देखकर? बिल्कुल नहीं। एक ने कबूल किया, बढ़ा, दूसरा भी बढ़ा, तीनों बढ़े। आप मसीह में उनकी शादमानी देखकर यह नहीं बता सकते कि कौन क्या है, क्योंकि मीठी बातों वाला शादमानी का माहिर है ना? फिर आप कैसे बताएंगे कि कौन क्या है? लिखा है सब्र के साथ फल। लिखा है कि वो सब्र के साथ फल लाते हैं और कायम रहते हैं। वो कलाम को थामे रखते हैं, उसे खोने नहीं देते। आपको आखिरी मिट्टी को पहचानना है तो उनके ईमान कबूल करने के 1 साल बाद आकर उन्हें देखें, या 5 साल बाद, या 10 साल के बाद। उनका दिल खुदा के कलाम को थामे रखे होगा। इब्लीस जो भी करे, अजियत रसानी जैसी भी हो, चाहे वो जिंदगी में जितने भी कामयाब हों, आप देखेंगे कि वो झाड़ियों को हटाकर खुदा के कलाम पर नजर रखते हैं। उनके कान, उनके दिल सिर्फ खुदा का कलाम सुनते हैं और कुछ भी नहीं। ये हैं फल लाने वाले। पूरी बाइबल में ये मुअस्सिर तरीन तमसील है। क्यों? क्यों? हम सब इसमें शामिल होते हैं। ये एक आलमगीर तमसील है, ये सब के लिए है। और ये तमसील तालीम देने वालों के बारे में क्या कहती है? हो सकता है आप भी औरों की तरह नाउमीद हुए हों, किसी चर्च में, पार्क में या अपने काम की जगह में। आप क्या देखते हैं मैं बताता हूं। आप कुछ ऐसे लोग देखेंगे जो बिना सोचे समझे हिमाकत से फौरी तौर पर इसे रद्द कर देंगे, और आप जान जाएंगे कि आपका मुकाबला उनकी जिंदगी में शैतान के फंदे से है, क्योंकि उन्होंने इसकी सच्चाई परखने का वक्त भी नहीं लिया। और कुछ लोग बड़ी खुशी और जज्बे के साथ कबूल करेंगे, आपके साथ चर्च आएंगे, बड़े जज्बे से जदीद मौसीकी के साथ गीत गाएंगे। फिर आप उन्हें मुरझाते और खत्म होते देखेंगे, और कुछ अरसे के बाद वो आपको नजर भी नहीं आएंगे। और उनमें से कुछ कबूल करेंगे, वो बड़े जज्बे और बाकायदगी के साथ चर्च जाएंगे। वो हमेशा आपको चर्च में नजर आएंगे और हर वाज को बड़े खुलूस के साथ बार बार सुनेंगे। वो बच्चों से कहेंगे गाली मत दो, और वो आपसे कहेंगे हम झूठ नहीं बोलते। और वो बड़े आला अखलाकी मयार से जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन कोई भी
यस्सू से नहीं मिलेगा। उन सब में से बेफल जिंदगी। और फिर आसमान पर वो कहेंगे आ खुदावन तुझसे प्यार है, वो कहेगा आ जाओ, और बस। लेकिन कुछ आपको हैरान कर देंगे, हैरान कर देंगे। कोई नशे का आदी किसी पुल के नीचे सोया हुआ, कोई बदकार, कोई छठी जमात का स्कूल का बच्चा, कलाम उनके अंदर उतरेगा और आप उनकी जिंदगी देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई भी शख्स क्या कुछ कर सकता है सिर्फ अगर वो खुदा के कलाम पर ईमान रखे। और आप देखेंगे बरकत, कुव्वत, हिकमत, तहफ्फुज और फरावानी से सलामती। और वो ऐसे फैसले करेंगे जो शायद आप भी करने के काबिल ना हो, क्योंकि वो मुश्किल फैसले करते हैं कि उन्होंने अपने खानदान के साथ, उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ, अपने मालो दौलत के साथ क्या करना है। उनके कुछ फैसले आपको अहमकाना लगेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि काश मुझ में भी इतना जज्बा होता। और ये ऐसे लोग होंगे जिनका आपने कभी सोचा भी ना था। कितनी ही मर्तबा इस चर्च में ऐसे लोग आए जिन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा पुरजोश हुआ। मैंने उन्हें बढ़ते और फिर मरते देखा, उन्हें मैंने मरते हुए देखा, लेकिन उनका कोई रिश्तेदार या उनका कोई दोस्त रुका रहा और वो बढ़ता रहा। वो ईमान से भर गया और उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन मैं उसको देखता रहा जिसके बारे में समझा कि इसने खुशी से कबूल किया, जैसे तुम हो एनी। हम ऐसे ही हैं। यीशु क्या कहता है? जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब वक्त की कमी के बायस मैं रुकूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। मैं मजीद आयतें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा। ये हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे कि आयत नंबर 18 में यीशु कहता है, बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। मतलब क्या है किस तरह सुनते हो? किस तरह? मुझे पता है कैसे सुनता हूं। थरथराहट मेरे कान के पर्दे को हिलाती है। और क्या? इसका क्या मतलब है? उसने क्यों कहा कि खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो? और मैं चार्ल्स स्पर्जन की कहानी के साथ इख्तिताम करूंगा। चार्ल्स स्पर्जन, खबरदार रहें आप किस तरह सुनते हैं। स्पर्जन ने कहा, और ये उसके अल्फाज हैं। रोलैंड हिल नामी 18वीं सदी के एक मुबल्लिग जिन्हें खुदा ने बहुत इस्तेमाल किया, वो अपनी वफात से कुछ पहले एक पुराने दोस्त से मुलाकात को गए जिसने कहा, मिस्टर हिल, 65 साल पहले मैंने पहली मर्तबा आपकी मुनादी सुनी और मुझे आपकी पहली तहरीर और वाज याद है। वाह! उन्होंने पूछा, वाज का कौन सा हिस्सा तुम्हें याद है? दोस्त ने जवाब दिया, आपने कहा था कि कुछ लोग जब वाज सुनने जाते हैं तो वो वाज देने वाले पर बहुत नुक्ताचीनी करते हैं कि मुझे पसंद नहीं आया। और फिर आपने कहा, फर्ज करें आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार की वसीयत सुनने के लिए जाते हैं और आपको बहुत बड़ी विरासत मिलने की उम्मीद हो, तो आप वसीयत पढ़ने वाले वकील पर तनकीद करने का सोचेंगे भी नहीं। आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी पूरी तवज्जो इस पर होगी कि आपको विरासत में क्या मिलने वाला है। और अगर यह वसीयत के बारे में दुरुस्त है तो यीशु मसीह की इंजील की कदर कीमत कितनी होगी। ऐ खुदा, ऐ हमारे बाप, हमने आज बीज फेंका है जो पूरी दुनिया में हर तरफ जा रहा है, यूट्यूब पर, मुख्तलिफ मुल्कों में, रेडियो पर, पूरी दुनिया में, और यहां केमिस वैली में भी। हम नाउमीद नहीं होंगे कि अगर कोई तेरे कलाम को रद्द कर देगा, और ना ही मीठी बातों वाले ईमानदारों से जो मर जाते हैं, ना ही बेफल मसीहियों से।
ہم یاد رکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے دل نیک اور عمدہ ہیں اور سچائی تلاش کرتے ہیں، اور تیرا کلام انہیں بدلے گا اور انہیں ایسا بنا دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی وہ سب جو خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ یہ کر دے اے خداوند، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ تمثیل سکھائی اور ایک بار پھر ہم سے یہ پوچھا، کیا سنتے ہو؟ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں آمین۔